Hi daar, ek nooi jou uit om saam na hierdie boodskap te luister. Die boodskap was opgeneem tydens 'n uitreikgeleentheid te Walvisbaai. Die boodskap was daarop gemik om mense te help identifiseer hoekom verhoudings of verbrokkel of floreer. Ek vertrou dit sal vir jou tot groot seën wees. Prediker aan die woord is Dominee Willie Henning van die Agapai gemeente te Potchefstroom. Die tema: God gegewe grense vir verhoudings. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis, hoor nou, deur ons oral versprei. Vanaand gaan dit oor sy kennis, sy wysheid, his wisdom through us all. Want ons is 'n aangename geur. Jy weet, ek lyk soos 'n vetplant, maar ek ruik alright hoor. We smell good. We got the smell of the Lord. We need that sense of that people can smell and just say, I want to be with you. I don't know why, but there's something about you. Daar's iets vir jou. Ons is 'n aangename geur en vanaand sit jy dalk hier, jy's dalk gedwing, you were invited, you were forced. I don't know why you are here. I don't know if you're single, I don't know if you're divorced, I don't know if you've never got married, I don't know. But this one thing he says, vir sommige, for some of you, we will be a smell of death. You will walk out here and you'll say, couldn't care less, didn't mean anything for me. But for some of you tonight, this information, this knowledge that I believe God has given me to share with you, He has blessed my heart in preparing this for you, and you will be blessed. If you take this, Amen. You will have life. Amen. Pastor Mara preached this. He said about om vry te kom. Jy het dit gebid, Cynthia? Jy het dit gebid om dat die Here ons kan kom vrymaak. Ek sê nou vir jou vandag, ons is vasgevang in bande van sonde, ons is vasgevang in bande van leuns, lies of the devil, and we are captured by it. But tonight I pray that we will be of life for you. This what I'm going to share will be life. Want ons is nie, baie dankie pastor, in my hart het ek gesê, Here, hoekom is ek hier? Maar hoorie, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. I'm not here for the money. We're in 4 years, well actually longer than that, we said for the Lord full time. We were never in it for the money. We're in it to win it. Waarom? Ons is in het om te wen die kroon van die lewe, but we're not in it for the money. Hy sê maar, as uit opregtheid en sincerity, we come to you tonight. But as if out of God, maar as uit God uit. En die teenwoordigheid van God, as we are welcomed in His presence, we're gonna speak Christ. En mag dit die gebed van my hart wees, dat jy wat hier is vanaand sal sê, ek het iets geleer, dalk het ek dit nie geweet nie, en vanaand wil ek met julle gesels oor hierdie paar gedagtes, God gegewe grense vir verhoudings. Nou ek dink baie keer in 'n groot mate, toe Mara vir my gesê het, luister, jy moet kom praat met die enkellopenes, kom praat met die enkelouers, maar kan ek vir jou sê hoe geweldig belangrik is dit om hierdie waarhede onder die knie te kry en te sê, maar is deel van my wese. Ek het God gegewe grense in verhoudings. There's a reason that there is a fence, that there is a boundary set in any relationship, even with our relationship with Jesus Christ. There needs to be boundaries. En vanaand wil ek wegspring en vir julle sê, luister, wat beteken dit om 'n grens te hê? En die wonder daarvan is, as ek gaan kyk wat sê die Bybel vir my, die woordjie sê, die definisie sê, it's a horizon. Dis die horison, dit is 'n grens, dis 'n plek wat afgebaken is. Dis 'n tydsgleef, en ek wil nie vir julle deurmekaar maak nie, maar ek gaan nou later breedvoerig verduidelik, wat bedoel hy deur te sê, as ek sê ek het 'n grens in my lewe. Hebreërs sê, daar is 'n dag bepaal hy weer, 'n sekere dag, naamlik vandag. En daai woordjie bepaal is daai wat hy sê, horisio, 'n afgemete dag, 'n spesifieke dag.
Nou ek wens ek kan met julle gepraat het sommer net daaroor en gesê, maar kom ek vertel vir julle die evangelie, want wie wag, daar is 'n bepaalde dag, there is a set day that Christ will come back. 'n afgemete tyd, is 'n grens, is 'n plek om te sê, hy kan nie verder gaan nie. Jy weet, daai gedagte wat jy sê, dis nou die laaste strooi, hy nou die kameel se rug gebreek. This is the limit of God's grace, it's the limit of His boundary. Daar's 'n einde aan van sy liefde en sy genade, daar kom 'n dag wat hy sê, dis genoeg, tot hier toe. Amen. Set time, Horatio. Hy sê is 'n afgemete dag. Nou wanneer ons gaan gesels daarvan, en ek kan nie wag vir Sondag nie. Ek begin hier so en ek is jammer vir die ander wat nie hier saam is nie. Ek wens so die hele gemeente kon vanaand begin het en gesê, maar hoe lyk my grense? Jy weet ons kindertjies nou sê altyd, moenie so grens nie, hè? Moenie so, ek weet nie, sê hulle dit? Moenie so grens nie, maar ek wonder hoe lyk jou grense vanaand? Maar wanneer hy praat van daai gedagte wat hy sê van 'n boundary, to a set time, 'n afgesette punt, praat hy van om het te limit, is 'n muur, is 'n heining, is 'n skaapkraal, is een van die pragtigste voorbeelde om te kan gebruik om te sê, it's a boundary, is 'n grens, and it's God given, and how is it supposed to work out in my life? Is 'n grenslyn, 'n terminale plek, is waar die laaste strooi is, dis om te sê, hier is 'n beperkte area. Wat sê hy? Fisiese sin, fisieke sin, is om iets te kan verdeel, is 'n fence, is 'n heining, is om af te kordon, en om een kant toe te sit, dis fisies, met ander woorde is 'n grenslyn. Toe ons ingekom het, was daar so iets daar by ons, toe het ons geland hier by julle, dis sê, is 'n grenspos. Jy is 'n grenspos, dis tot hier toe. Jy kan in of uit, maar as jy die regte dokumentasie het, né? So hy sê, fisies sê hy vir my, dis om af te baken eiendom grenslyn, maar wanneer ons kom na die nie fisiese nie, na die figuurlike, na die mens self, dan moet ons kom gesels en sê, maar hierdie praat eintlik om te sê, wie is jy? Wie is ek? Who am I? What am I? Who am I? What am I? And what is my boundary set? I am here, but I'm not here. So ek is hier, en ek is, nou kom ek vra so, miskien hardloop ek so 'n bietjie vooruit. Wie van julle het jouself al gesien? Who of you have seen yourself? Misschien, of in het droom. Have you seen yourself? Yes. I'm going to boggle your minds. You have never seen yourself. You have always seen a reflection. It's a reflection, but it's not you. Ek het nog nooit myself gesien nie. Ek het nog nie uitgegaan en gesê, oep, ek kyk ek vir Willie nie. Ek kyk vir Willie in die spieël. En ek kyk vir Willie in die water. En as ek aan die winkels loop, dan sê ek, jy's maar, hè? Maar ek het nog nooit vir Willie gesien. I've never seen him, because I'm set in a different way. Ek is in 'n ander boundary. Ek is hier in die persoonlike ruimte. This is my space. And we're going to talk later on, what is that personal boundary in your life? What is your fences? Wat is daai grense in jou lewe? En ons het hulle. Luister, hier sê. Hoorie wat sê hy? 'n beperking of 'n grens word nie geërf nie. You're not born with it. Your fences, you're not born and suddenly you've got fences and, no. My daughter, she doesn't know of hoogtevrees. Sy ken nie van hoogtevrees nie, sy love die airplane. Ek sweet my hande, sweet my voete, sweet. Ek het al, my boundaries het ek al geskuif. Hier's 'n klein babietjies, no boundaries. Gogga, spinnekop, spinnekop. There's no boundaries, but we make boundaries as we grow. And our boundaries move with us. And we expand them or we shrink them. Ons maak hulle groter, kleiner. Party van ons het naderhand nie meer boundaries nie. En ons kom vanaand wil ek met jou praat. As jy vir my sê, my boundaries, my grense. Hy's stikkend. Wat se grense is daar? Persoonlike ruimte is daar in jou lewe. En jy sê vanaand is dit daai gedagte om te sê, hierdie persoonlike ruimte, dis waar ek is, dis waar ek en jy beweeg. This is where we are with our own thoughts, our own understanding, how we see ourselves.
How we interact with those people around us, met ons natuur en ons omgewing. Daardie is belangrikheid, want daardie sê vir my, luister, dis my persoonlikheid, this is who we are in my own space. Dit definieer vir my wat ek is en wat ek nie is nie. But it's your responsibility. Dis jou verantwoordelikheid, hierdie spasie. Het jy al gesien hoe ongemaklik is dit daar in die lift? Hy klim in die huiser. Hallo my broer, hallo my suster. Waar toe gaan jy? Nee, druk aan. 1, 2. En as jy uitstap en sê, was die ekkie. Daai spys. Jy miskien sê dat daai spys is nie lekker nie. Maar ons is so vasgevang in ons grense van wie ons is en wat ons is. En my vraag is, as ek nie so gebore word met hierdie grense nie, wat het gebeur met jou grense, God gegewe grense, in verhoudings, wat vanaand in skerwe lê, wat vanaand net nie bestaan nie. And we're going to talk about that and see, hopefully can God help us. Indien ons eie beperking en ons eie grense kan vasstel, if we can set our own boundaries and understand where we are with our own fences, our own boundaries. Dis daai tye waar jy sê ja en waar jy sê nee, waar jy sê jy's welkom en waar jy sê jy's nie welkom nie. Dan kan ek vir jou sê van die begin af, vanaf ons geboorte af, when we are born, from a very young age we understand that we are either accepted or we are rejected. That's a boundary. You think you are accepted within the church? I believe so, I hope so. But when you're on the outside, you're rejected. And the moment you come to Christ, we say that you are accepted. And the moment that you are in church and you say, I'm a child of God, you better start doing things that is supposed to be done by children of God, otherwise you're going to be rejected. Jy sien, want daar is 'n grens. Dis 'n grens, en daai grens is, ek wil nie hard op ek wens ek dink 2 ure gaan te min wees. Maar weet, daar is 'n grens wat gestel is deur God. Is 'n God gegewe grens, maar it's a God-given fence for you and for me, acceptance, rejection. Through all our life. I love my daughter, but I need to teach her the boundaries and say, this is not acceptable. This is the truth. This is setting boundaries. Dan daai mooi woordjie, rentmeesterskap. Stewardship. Stewardship. Martha, Pastor, you must teach on this. I know, maybe you do. Rentmeesterskap. Stewardship. What are you doing with your life? Jy is die baas, jy is jou verantwoordelikheid. Hierdie fence. En ek kom ek sê fence, hierdie persoonlike ruimte, hierdie ek van jou, daai jy wie jy is. Dis jou verantwoordelikheid wat jy daarmee maak. God gaan eendag rentmeesterskap vra oor hierdie. Jy dink dit behoort aan jouself, jy maak 'n fout. Want hy sê ek het jou duur gekoop. Romeine kom, hy sê dan stel hierdie as 'n liggaamlike offer aan God, welgevallig toegewy. Jy behoort nie meer aan jouself nie. Maar ons behoort aan onsself, want ek is in beheer van hierdie. En ek oortree boundaries en ek skuif fences van God soos wat ek wil. And even later on we'll see how I trample over other people's boundaries. Maar boundaries is om te sê, luister, jy sien, dis set boundaries wanneer hierdie grense, is daar 'n respek vir jou. Daar's 'n respek vir jou grens. Daarom kom ek nie en ek loop na jou en ek staan nie by jou nie. Hier is sy grens. Is disrespectful if I come too close. But what do we do so often? And maybe tonight I pray that God will work in your life. When we understand our own boundaries, ons eie grense, waar ons moet funksioneer. En hier kom ons bietjie nader aan 'n verhouding. Maybe you've divorced, I don't know. Is there divorcees? Anyone that's divorced? Jy weet hulle sê statistieke wat sê die grootste oorsaak vir egskeidings. Weet julle wat is die grootste oorsaak vir egskeidings? Huwelike. So die alternatief is om nie te trou nie. Is dit wat ons sê? As ons nie trou nie, gaan ons nie egskeidings hê nie.
Maar dis hoe ons leef vandag, jy sien, ons skuif daai boundaries, ons skuif God se grense. Maar dit is so belangrik om te sê, wat bevry ons daarvan om verantwoordelik te voel vir my partner se verantwoordelikhede. Om verantwoordelik te wees vir my eggenoot, verantwoordelik te wees vir my verloofde se verantwoordelikhede. Voel jy ook jy's verantwoordelik? Dink 'n bietjie terug. Paartjies, dink 'n bietjie daaraan. Hoe voel jy oor jou vrou? Jy bekommer dit oor haar werk. Nee, moenie dit doen nie. Jy voel dalk so. Maar is nie jou verantwoordelikheid nie. Sy het haar eie verantwoordelikheid. Jy het jou eie verantwoordelikheid. It's your own responsibility to take care of this boundaries within your own life. En daarom sê ek baie keer as ek paartjies in die eg verbind, dan sê hulle die huweliksformulier sê, maar dan sê ek met perke, dit wat billik is. Dit wat billik is, kan die man van die vrou vra. Dit wat billik is, kan die vrou van die man verwag. Billikheid. Wat reg is, wat godvreesend is, wat eerbaar is. En baie keer vra manne van vroue goed wat nie eerbaar is nie, en vroue verwag van manne goed wat nie eerbaar is nie. It's not within the boundaries. Ons moet 'n mate ons eie hek beheer. Now within this fence, within these boundaries, there needs to be gates. Daar moet hekke opgesit word. Het jy al gedink as daar net 'n muur is, niemand kom in en uit nie. Niks goeds kan inkom nie, niks slegs kan uitgaan nie. Het jy al gesien 'n visbak? Nee, jy moet hom skoonmaak. So ergens moet ons vir mekaar sê, daar moet hekke kom. Daar moet hekke wees in my boundaries. Ek moet goedes kan in en uitlaat en jy's verantwoordelik daarvoor. Dis jou eie verantwoordelikheid wie jy toegang bied. I know we'll come to some areas in life that I know kids that's been molested and sexually abused. They just got messed up. The boundaries got messed up. Ek gaan praat met julle van verhoudings waar die man en die vrou mishandel word. Nie sê vir my mans kan nie mishandel word nie. Mans word mishandel. Because there's not set boundaries. Kan ek jou vertel van 'n vrou daar in Bloemfontein? As die man nog dink hy vra iets, dan sien hy daar kom 'n bord en daar kom 'n blikkie kos, en as hy hom net wangedra en hy slaap in die aand, dan eet sy hom. Why? There's boundaries that has been trampled. Hurting people hurt other people, verstaan jy dit? Van ergens het daai vrou seer gekry en nou weet sy nie om alles te maak nie, sy maak seer terug. Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid om vir mense toegang te gee in jou lewe, daai hek. You the gatekeeper. Ons het hom gesien daarbo. Daar sit hy. Daarbo. Jy is die gatekeeper. Jy is die een wat jou wil het. My own free will. I am the one to decide. I'm going to allow you within my life. I'm going to allow you within my space. I'm going to allow you to invest in me. I'm going to allow you to withdraw from me. You cannot just go in and out as you wish. Ek kom hier so by die mall vandag by Dunes se mall en ek neem dit af. Ek is so verras, daar's 'n turnstile. Jy het gesien daai deur. Jy kan in en uit gaan. Party mense is so. Sê hallo, hoe gaan dit met jou? Ek vat van jou ding, koebaai. Ek jy nie vir my 'n boor nie. Ek leen by jou my boor en dan sien jy nooit daai boor nie. Jy kom en sê ek het nie vir my suiker en eiers nie. Ek leen nie suiker en eiers. Jy sien dit nooit nie. Mense werk so. Hulle kom in jou lewe, hulle vat wat hulle wil hê en gaan uit. En wat doen jy? Voer. Daai hek, daai deur. Kan nie sien nie, want weet hoekom? Jy wil so graag aanvaar word. You want to be accepted. Just love me. Jy's lief vir my, maar wys my hoe lief is jy vir my. Manne, ons ken mos die ding, hè? Jy sê jy's lief vir my, wys my. Wat se boundaries is daar? Wat betref jou eie persoon en lewe, you're the one that needs to guard it. There's the one. Daar is die prentjie, ga soek om jy by Jones. But some of our fences, our gates do not exist.
We live without boundaries. I believe Pastor Mara, if she doesn't take care of herself, she will always be 24/7 available. And I know this from experience because the church needs to see, listen, there's set boundaries because she will exhaust herself. Pastor Mara, waar is jy nou? Ek is nou in die nood. Nee, jy is nie nou in die nood nie. Yeah. I get people, they phone me up and they say, oh, jy moet dringend kom. Jy moet dringend kom. En ek kom maar dringend by die huis aan. En dan denk ek, nou wat is nou so dringend? You need to set boundaries. You need to learn control of the fence, the gate. Maar ons kan nie, because she's going to become publieke eiendom. Public. Wat is eiendom? Kom help my gou. Public property. If the church sees that public property, they're going to mess with Pastor Mara. And maybe you like that. People trample every now and then in. Ja, jy mas reg. Werk oortyd, ja mas reg. Doen my werk, ja mas reg. Jy moet laat werk, ja is reg. Why is all these set boundaries? Jy moet die huis skoon maak skoon. Jy moet dit is reg. The boundaries, the fences is not in place. It's not working as it should be. Luister. I don't wish to. Weet jy hoe laat is dit? Hoeveel tyd het ons? Moenie worry nie. Okay. As jou boundaries, if the fences in your life is not set, and the gates, die hekke is nie in plek nie, hoor nou wat gaan jy kan gevolg hê. Jy sal 'n gebrek aan vrede hê. You'll have no peace. You'll always be second guessing your actions. Did I do the right thing? Do they still love me? Do they still care for me? Wonder what did the people say about the sermon this morning? I wonder how did they react when I didn't greet them properly? I'm not feeling so good. You will never have vrede. Jy sal nooit peace hê nie. Jy sal altyd worry wat dink ander mense. Wat sê die Bybel vir my? Hy sê vir my, die vrees van die mens stel 'n stryk. Maar ons is meer geworried oor wat mense sê, as wat God vir my sê. You'll be tired. Jy gaan moeg wees, as jou grense nie in plek is nie. You're always overthinking, always over preparing, oor verdedig. Not just to say, I'm not available. Why do you need to give an answer? Why do you need to give an answer? In the last couple of months, the Lord has been working with me in this. Why do I need to tell you why am I not able to attend? Ek het jou niks verskuldig nie. Ek het jou niks verskuldig om te weet, hoekom kan ek nie by die sosiale geleentheid wees nie? I'm not available. That's it. But it makes me tired. En oor te redeneer. En dan weet jy wat gebeur in 'n verhouding? Jy raak geïrriteerd. Jy raak prikkelbaar. Jou geringste, jou kleinste ou dingetjie en dan byt julle mekaar sê. Nee. Want die fense, the boundaries was not set in place. The gates are not up. Jy gaan kwaad wees. Listen you ladies, bitterness. The silent killer. Listen you. If I got your attention, stay with me. The silent killer of 85% of women is bitterness. 85% van vrouens, het sy in 'n verhouding, het sy in 'n verbroke verhouding waar geskei is, het sy in haar eie lewe, 85% van vrouens sit met bitterheid. Bitterness, die wortel van bitterheid. Jy sê vir my, kan nie wees, kom ek verfris gou vir jou. Sê gou vir my, as jy tevrede met jou lewe, wat jy al geleef het, hoeveel spyt is daar? Die paartjies wat die hande opgesteek het, julle is eerbaar, ek draai julle in my hart. Want ek kom uit 'n gebroke huis uit. Toe pa weggestap het, toe ek 9 was. Sê gou vir my, hoeveel bitterheid sit daar? Hoe plaas ek my anders te gekies het? Why did I listen? Why? Why did I take this man? Why did I take this woman? Why? Ek is bitter. I'm so sorry. Sê gou vir my aan jou verhouding wat jy nou is.
Is dalk nog jou pad na trou nie, is dalk nie eens ernstig nie. But even in your marriage, are you not bitter? My husband doesn't attend to my needs. He doesn't take care of me. The burden financially is on me. I need to take care of this house. I'm bitter. I'm bitter because, see, where was God when I needed Him, when I called on Him? I'm bitter. I'm bitter for my life. I'm bitter for my present life. I'm bitter for where I'm heading. I'm bitter. Bitterheid sal jou doodmaak as jou grense nie in plek is nie. Alles omdat jy nie gekom het in 'n boundary, set your boundary, that your nee be nee and your yea be yea. Jou nee is jou nee, jou ja is jou ja. Waarom het ek dan grense nodig? Sy Namibia daarbo. Ons het grense nodig om ons wettige grondgebied vas te stel. To make sure which is ours. This is what belongs to us. This is what belongs to me, it's mine. It was given by God. My body was given by God to me for His purpose. Ek het 'n grondgebied vas te stel om daar die wettige grondgebied te versorg. Het jy al gesit en dink aan Genesis in die tuin van Eden? Gaan dink bietjie daaraan en pas dit toe. Die Here gee vir hulle 'n gebied in die provinsie, kan jy maar sê. In Eden sit hy 'n tuin en in daai tuin sê ek gee vir jou bome, eet daarvan, bewerk en bewaak dit. This is what God is doing for you and for me. Bewerk hom, bewaak hom. En sommige voer hom te veel. Om daar die wettige grondgebied te bewaak. Make sure that nothing bad comes to it. Make sure, protect it, cover it, look after it, attend to it. Om ons grond skoon en onkruidvry te hou. Ek wonder, as het gepraat van die wortel van bitterheid. Maar jy weet die klein jakkalsies, né? Dan wonder ek as ek so kan kom met so hy klein skoppie. Sien jy by die grond. Ek wonder wat se onkruid is daar nog by ons. Strik hom net so, dan kry jy hom. Wie ek gou eendag, ek weet julle dink ek kan nie tuinwerk doen nie, maar ek doen. En eendag kry ek hom. Hy so 'n klein ou bossietjie. Man, daai bossie is seker, ek weet nie, soos 'n wortel se kopboon en so. Maar hieronder, die wortel van daai onkruid is ongelooflik. Hy lyk soos 'n soetpatat. So groot, ek kan dit nie glo nie. Maar jy sien wat ons doen is, ons sê nee, ons kyk bo langs, né? Ons kyk bo langs. Ons maak jou klein onkruidjies los. Maar dis wat ek en jy moet doen. Wat so onkruid is daar, hier in jou boundaries, in jou omgewing, jou persoonlike ruimte. Daar waar jy funksioneer en wat jy leef. En jy weet jy moet ontslae raak van dit. Maar ons doen nie. Manne, wie ken die karre, jy ken karre drive, nee. Blokkies, stene, pavement. Ek weet nie hoe groei daar goed daar tussenin nie. Maar as daar 'n onkruid is, hy groei daar binne in. En wat doen ek? Jy kom by, jy pluk net die top af, hè? Ja, hy is uit. En oor 2-3 maande? Wat? Ek het hom net nou die dag uitgehaal. Hoekom? By die wortel. By die wortel. Jy sien, ons moet hom skoon kry. Om goeie dinge binne te hou en slegte dinge buite. Good values. Good moral values. Good values of the Bible. Good values that the Lord has invested and people have imparted into your life. Wat mense in jou binneste ingegooi het deur die jare, wat God gedeponeer het, wat pa en ma, dalk oupa en ouma eers afgebid het van God. Goeie dinge. But what do? We so often discard it. And we exchange it for things that's not good in our life. It must be there for our warning, to warn us, to keep it safe. And I move on. Grense. Why do we need to have good gates? Fortified gates. As ek nou daar wys, daai linkerkant, ek wil nie so hek hê nie. Vandag sit daar almal sien na deur, kyk jou lewe, sien jy. Jy kan niks buite hou, jy kan niks binne hou nie. Maar daar regs,
Hy is gemaak, hy het 'n hek, hy het 'n motor, hy is vir my, is die leiman se hek daai. Maar 'n goeie hek, waarom het ek en jy 'n goeie hek nodig? Within the fence, we need to guard the fence, but we need to guard the gate, must be properly fenced, must be secured. Waarom het ons 'n goeie hek nodig? Wat? Kom ons kyk, hy sê, om verkeerde dinge buite te hou. Ons het nou gepraat daaroor, wat sê, verkeerde dinge, woede. Listen here, if your fences is not in place, and your gate is not in place, you're going to fight in your marriage. Jy gaan in elke verhouding, gaan jy fight, jy gaan beklei. Hoekom? Because the other person feels that you don't respect their boundaries. And they so often will not expect your boundaries, or respect them. Bitterheid, onvergewensgesindheid, innerlike beloftes. How many promises have you made for yourself that you didn't keep? I don't talk about New Year's resolutions. I've passed that many moons ago. New Year's resolution, hè? Ja, hierdie jaar as hy kom, ek los die rook nou. Nee? Wat sê ons, as jy by die kerk is, sê ons nee, hierdie jaar pastor, hierdie jaar as jy my sien, ek is elke Sondag by die kerk. Hoor, beloftes, hierdie jaar, as ek 50 is, as ek 50 is, nee, dan is my huis klaar betaal, my kar is klaar betaal, en dan wat kom kry jy? Jy vat 'n second mortgage. Innerlike promises, jy kom nie daarby uit nie. Jy word teleurgesteld in jouself. Pyn. Die regte kan wees om toe te laat waarheid, truth. Ek is die weg, die waarheid in die lewe, maar die waarheid dat mense kan waarheid inspreek in jou lewe, dat God die waarheid kan inspreek in jou lewe, dat jy kan tyd maak met die woord van God, dat jy kan ondervind wat is sy liefde, want jy weet hoekom lyk ons grense so, omdat ons die grense, we don't know the boundaries of God, that is why we don't know our own boundaries. Hy het ons geskape na die beeld van God. So if we need to find out what is our boundaries, hoe moet ons grense wees, en ons grense in verhoudings, we need to get into the word. Ons moet gaan tyd maak waar die woord verkondig word, waar die waarheid verkondig word. Maar ons doen nie dit nie, liefde. Grense moet nie gesien word, luister, en grense is hierdie ding, mense wat mure opbou, skanse. Jy kry daai mense? Weet wat, ek wil vergelyk, dit is soos mense in 'n wagtoring. Het jy al gesien 'n wagtoring? Jare terug was ek in die weermag, lyk soos 'n silo. Hy is so in die ronde gebou, jy kan opgaan met trappies, maar hy sê, hy is bitterkoud, papa, jy moet om winter slaan, jy gaan dood daar binne. Maar baie mense sê vir jou, maar ek het 'n fence. Soms dink ek is 'n ou fence. Maar ek het 'n fence, ek het 'n boundary. Ek is besig om vir my 'n muur te bou. En eintlik al wat hulle doen, dit raak 'n vesting van die Satan. Want Korintiërs sê vir my, hy het gekom om ons die krag te gee. En ons is nie in 'n stryd gewikkeld nie om vestings neer te werp. En nou kom ons, en ek praat nie hiervan, ek praat nie van die skanse en die mure wat jy opbou, sodat God nie met jou kan praat nie, en dat die mense nie met jou kan praat nie, en dat die woord van God nie kan deurdring nie. Ek praat nie van daai mure nie. Nee. Jy sien, ons bou hierdie as mense ons klaar seer gemaak het, dan bou ons 'n muur. Hy is nie 'n fence nie. En ek maak seker, ek gaan jou nie weer 'n kans gee om oor te kom nie. Maar weet wat, as jy agterkom soos daai wagtoring, so, dan kom jy naderhand agter. Ek is so stupid man, ek het die muur gebou, reg rondom my. Daar is nie uitgang en ingang nie. Het is net ek en jy. Me and you and me alone. Me, myself and I. Binnekant. Wanneer persoonlike grense nie in plek is nie, sal 'n persoon die volgende ervaar. Manipulation. We know about this.
we know about manipulation. I get it. Sometime you get a good donation. And within the church they give you a good donation and they make sure that you know who gave it. And then the very next meeting they are going to do some suggestions and say, listen here, Pastor, I think you should only preach for an hour. Jy weet, ek het visvang na die diens. But it was my 5,000 that made the sound possible, so manipulation. Manipulation works both ways. Unfortunately. My broer, my sister, ek sien is bietjie lank langs in die kerk, né? Ja. Hoe lyk hy tiende? Hoe skit hy? Jy skit hom. Jy moet hom skit. My sister, jy moet Sondag is jy weer hier, né? Jy moet nie wegraak nie. Ek hou jou dop. Manipulasie. Jy sien ons manipuleer mense. And unfortunately, one thing that does happen also, you can manipulate people to come to Christ. Dis gevaarlik. When the music plays and we're so high and lofty worshipping, and we make an altar a call, and people just flood. We manipulate them in some sense. If we do not trust, the Holy Spirit will come to it. Prioriteite. Prioritize. Manipulate, prioritize. We do not have our priorities set in place. I wonder how is your priorities when you get from home, or when you get from your work to your home. Who is your priority? Wie is jou eerste in die huisgesin? Wie is daar die eerste? Is dit God? Is dit jou man? Is dit jou vrou? Is dit jou kinders? Vriende, ek kan dit so baie dinge sien. Ek kan baie keer praat ek uit my beerd dat my vrou sal vir my sê, jy moet nou stil gebly het. When I was a youngster, the very first one that got food in our house was my father. Even if he wasn't there, his was dished out first. Lekker vleis, aardappels, rys. Amen. Set apart for daddy. What we do now? Nee. Kom kinders, kom, skep eers, kry gou. Pa, kom, waar is die kos? Ek weet nie, wat's oor? Priorities. It's a funny thing because it's small areas that we do not have a fence. Dat is nie die hekke en plekke nie. But those things make a huge difference because it says, listen here, my priorities is not in check. Ek weet nie vir wie moet ek eerste prioriteit gee nie. Must it be for God? And most probably, if I look after my husband of my partner in so 'n mate, dan weet ek my prioriteite is nie in plek nie. Die onvermoë om nee te sê vir aansprake op my tyd. Can't say no if people want to see me. Onvermoë om die werklas tuis te deel. Cannot work together. My wife does all the things. I am not going to help her. She's going to do the dishes on the floor. I'm never going to cook. I'm never going to iron. It's her job. Your fences is not in place. Onvermoë om sy ware gevoelens oor te dra aan diegene naast aan hom. You know why? Because your fences got trampled sometime in your life. I see it so often with men. Because those fences, those boundaries were trampled when you were very young, either be it through aggression in the house, bullies, rejection, you're not good at I don't want to go into all that. But you sense this so often, and then you see men shut down. We don't share. We don't tell you what's within in our lives, busy with it. And because of the acceptance and the rejection, you get these three things. You either fight, or there's flight, or it's freeze. Jy het dit al gesien.
As ek in 'n konfliksituasie kom, omdat my boundaries nie in plek is nie. Ek kan nie weergee nie, ek kan jou nie vertel wat is in my lewe aan die gang, ek kan nie vertel hoekom is ek moeg nie, ek kan nie vertel hoekom is ek so geïrriteerd nie, I can't describe it. Dan is die volgende een, ons is in konflik, ons is buiterig, ons is katterig, en wat doen ek? Ek fight. Bla 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 bla. Of die ander een sê ek vlug, ek gaan na my kamer toe, los my voor die TV, ek sit net daar. And have you seen children? If they can't fight and they can't run away, then they freeze. They just shut down like, they don't know what to do. Maybe it's you, when your boss calls you in. You can't fight him, you need the job so you can't run away. And all that you do is you just stand there and you take that humiliation. Boundaries is not set in place. Wat sê die Bybel oor grense? En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. How He will take care of your mind, but also your senses, your emotions. Can you believe that? God says, listen here, I want to take care of your emotions. I don't want you to be on a high and then on a low. I don't want you to fluctuate serving me. I want to be with you constantly, to have peace constantly. But you know what the devil has done? He's given us this violin. A violin with one string, and then he says, how do you feel now? Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? Hoe voel jy nou? And we live by that, and we serve God by that, and we think it is fine. No! We must trust Him to take care of our hearts, to take care of our emotions. Not how we feel. Hy sê so, om jouself vlekkeloos te bewaar van die wêreld. We don't want this. We want everything that the world gives us. We want to do as the world. We want to enjoy. We want to look. We want to... we even smell like the world. I so often find people... The one lady, she comes with water to the church. And later I understand, maar hierdie tannie is baie dors in die diens. Sjoe. Jy sien, sy bewaar nie dit vlekkeloos. She doesn't have boundaries. She's addicted. There was a time in her life that she couldn't say no. One sip, one beer, one glass of wine, one shooter, and I couldn't say no. And now it's been part of my life, and I know I can't even sit through a sermon without sipping some whiskey. Listen here, gees, siel en liggaam. Die Bybel sê grense. Wat se grense kan jy identifiseer? Which fences in your own life can you identify? Jou vel. Jou vel. Jou skin is 'n fence. And ladies, party van ons kan stretch. En die mans ook, ek nou eerlik. Kyk, ek het ook ek het jare gegaan toe ek besluit ek gaan eerder vir celluliet as vir plooie. Soos ek sien daar kom 'n plooi, dan eet ek 'n bar one. Sien hy celluliet, hy druk hom net so uit, boep. Maar ons het 'n vel. Waarvoor is ons velle daar? Ons vel is daar om goeie dinge binne te hou. Dink jy nie so nie, goeie dinge soos wat? Goeie dinge soos bloed. Hy hou die bloed binnekant. Wat hou hy buite? Gaga goed, goggas en virusse. So die vel is nodig, maar die vel is ek en jy. Die vel is daai ding wat ons net so kan sien. Al het jy jouself nog nie gesien nie. Jy sien, dan wonder ek soms as jy jouself nog nie gesien het nie. Wanneer hoe sien God jou en my? Gisterand het my vrou gevra, jy sê jy ken God. Ken God jou? Slagoffers van seksuele misbruik, hulle het 'n onderontwikkelde sin van boundaries, van grense. Hulle kan net nie,
Daar sekere dinge wat met hulle gedoen is, en hulle kan nie daar oorkom nie. It's non-existent. They need to reclaim. As jy mishandel is deur vuiste, as jy mishandel is deur woorde, you need to come to God, you need to say, Lord, this fence has been broken down for so many years. I need to start take ownership. I need to rebuild this. Help me rebuild this. Ek weet jy sê dis onmoontlik. Ek sê nou vir jou, God kan jou help. Jou vel, dis jou visuele buitegrens. Nou kom ek vra vir jou 'n ander vraag. Hoe groot is jou gees, jou siel? How big is it? Where is it? Waar is jou gees? Hy is binne. Hoe groot is hy? Baie groot. Hoe lyk hy? Sê? Hoe lyk hy? Weet jy hoe groot is jou gees, jou siel? Hy is net nie bericht, hy is net daar. Hy is nie weg soos jy. Jy sien die gees, die vel hou hom binne. Hy is net daar binne. Dis waar jou en my gees is. Hy lyk soos jy. Jy sê. Weet jy hoe naby is jy as jy so vat? Jy is naby aan jou gees. Naby. Jou persoonlikheid is hier, net hier. Jy kan hom net nie sien, maar dis hierdie oukie. Dis hy. Jou vel is daai boundary wat hom insluit. Hy sê, indien iemand jou fisiek en daardie seksuele misbruik het, hy sê, God gegewe persoonlike grense oortree. Dit is nodig om weer eienaarskap te kom. Luister, eienaarskap te neem van jou liggaam. You need to take ownership of your life, of your physical body. Maar ons doen dit nie. Ek kry mense, daar sê hulle vir my, maar Domie, ek wil so graag die Here dien, maar ek het hierdie een ding. Ek sê, wat is daai een ding? Noem hom vir my, en dan verduidelik jy vir my, hoe kom hy in jou huis in? Wie gaan haal hom? Wie bring hom? Wie maak jou op doen? Jy! Sê, jy moet ownership neem, want daar kom 'n dag wat hierdie God gesê het, hy het 'n dag bepaal. Vrees hom liewer wat sê hy, die liggaam en die siel kan verderwe in die hel. You cannot mess with your body and think God will not keep you. Jou woorde, that's a boundary. Words can be a boundary. The moment that you proclaim words skep heiningsgrens om te sê, luister, hier is die waarheid, tot hiertoe en nie verder nie. Jy gaan met my mors, but the buck stops here. This is the final. If you don't change, if you don't stop your intimidation, your manipulation over my space and over my life, you are not welcome. Woorde bring skeiding. Woorde bring grense. There needs to be boundaries, and you need to set them straight. And you need to tell people in your lives, what is your boundaries? Wat is jou ja en wat is jou nee? And sometimes we live with it because we've never told somebody, listen here, manne, kan ons eerlik wees? Ek praat dalk nou uit die beurtyd, ek hoor na die dag, die man en die vrou praat met mekaar, hulle sê, nee, as hulle loop daar by die mall, dan stamp die man so vir die vrou, dan sê hy, joe, daar is regtig 'n mooi vrou, nee. En dan moet sy vrou ook sê, ja, dis regtig 'n mooi vrou. Snerp, man! I'll sommer slap him. You think that will do good? Ek wil nou hoor, hoe loop dit anders te om? Die vrou loop en sê, hey man, check hy ou. Daai boutjies, check hom. Dit gaan nie werk nie. Maar jy sien, waar is ons daar ons woorde, ons speel met fences. En nou sê ek, daai hek is oopgemaak, jy sien? Want ek kan die man nou laat kyk, en daai hek is so bietjie op 'n skreefie. En party soek net so 'n skreefie, dan sê hy, die hek. Okay. Woorde definieer jou gevoelens, jou afkere, jou voorkere. You need to tell people what you don't like, what you dislike. Why are you so humble? Must I tell you why? Because you're afraid you will be rejected.
You need to tell people. Waarvan hou jy? And don't keep quiet. Why do you keep quiet? Vir wie? Woorde vertel aan ander waar jy staan en waar hulle met jou staan. You need to set that boundary as well. Daar by my het ek gepraat, eendag praat die man van kerkbase. Wie is kerkbase? Dis daai manne wat die donation gee, dan sê hy is baas. Church bosses. You need to tell church bosses, there's no church boss. There's a pastor, there's a leader. Maar as jy baasie. You know who's that church boss? Is that one that after the meeting, they have a separate meeting about the meeting. Jy moet dit in plek kry, jy moet vir hulle vertel en sê, luister, nee, kom ek vertel jou hoe die sake staan in hierdie gemeente, kom ek vertel jou. Let me be honest, let me be straightforward, let me tell you the calling that is on my life. But our pastors, you know, I wonder if Jesus ever did this. I've never seen Jesus run after another man that he says. Die ryk man kom aan, hy sê, gaan verkoop alles. Nee? Hy gaan verkoop alles, hy draai weg. Het jy Jesus gesien hardloop? Nee, wag. Jy het my verkeerd verstaan. Dis nie wat ek bedoel het nie. Verkoop net 50%. Dan kom jy net kerk toe. Unfortunately, we live in a day and age that we believe that God does the same. God is, met respect, God is nie verleë oor jou nie. He's all sufficient. He doesn't need you. You need Him. But the gospel has changed in so many ways that we think that He needs us more than we need Him. Kan nie. Set that boundary straight. Jy mag nie sê, jou liggaam en jou siel, you need to say no. You must say no. You can say no. Het jy al gesien, jy sê, jy kan nie nee sê nie, ek sê, jy kan nee sê. Het jy gesien, as hy spietkop jou aftrek? Het jy gesien, met jou kaartjies skryf? Nee, moet my kaartjies skryf nie. Nee. Ons kan nee sê. Why can we do certain things? We can say no, but for those things that is really need to get them in place, dan sê ons nie, ons sê nie vir die Satan nie. He comes and he whispers, and I come to that point later on. Ferm nee, trek 'n grenslyn in jou persoonlike ruimte. Let me just carry on. Wanneer iemand se persoonlike grens nie in plek is nie, sal hy sukkel om nee te sê vir dominering, intimidering, manipulering, druk en aansprake van ander mense. People got a hold on you, and I'm going to use that picture. The guy, he sells the house. Is 'n oud oom, nee, he's going on retirement. Hy verkoop die huis. En hy sê vir die paartjie wat die huis oorkoop, ek wil net graag een ding doen. Daar in die gang, ek wil net hierdie een spyker inkap. Ek gaan net die een spyker inkap in die gang. Want as ek terugkom, dan wil ek net so dan en wanneer verbykom, en dan wil ek net gaan kyk na die spyker en sê, ja, ek is vir so lank so lekker gebly in hierdie huis. En die nuwe eienaar sê, nee, maar dit klink nie 'n probleem nie. Die graagte. Oom was so goed met die transaksie en is welkom. En so gaan die oom, hy vat daai spyker en hy kap hom so in die gang. Ta. Hy sê, daar is stewig. En na maande kom die oom terug. Hy kom aan, hy klop aan die deur, hy sê, hallo. Hy sê, welkom oom. Hoe gaan nog met jou lekker by die aftrede? Ja, sê, hy sê, ek wil net gou kyk, waar is hy spyker in die gang? En toe hy daar by die spyker kom, toe haal hy sy hoed af. Toe haak hy sy hoed so aan die spyker in die gang. En toe gaan sit hy so bietjie. So 15 minute gesit toe. Vat hy weer sy hoed. En hy sê, kom hy lekker gesmaak. En weet wat, na 6 maande toe kom hy weer terug en hy sê, kan ek weer? Hy sê, ja, sekerlik oom, kom maar. En hierdie keer kom hy en hy dink, weer, wacht, ek haal sommer my jas af, hang my jas aan, haal my hoed, gaan sommer kombuis toe, maak lekker koffie, gaan sit daar by die sitkamer, kyk TV aan, sit erin. Die mense sê, nee. Nee, wow, is nou te ver. Maar somtyds
Het ek en jy sulke spykers in ons mure. En jy weet wat doen die Satan? Hy kom so gereeld, dan kom hy net in van hy boundaries is nie in plekkie. Jy maak die deur oop en sê, ja, ek het mos klaar reg gesien, daar is die spyker, gaan sommer reg. Wat se spykers sit daar nog? Wat jy weet, jy moes lank al uitgehaal het. En jy moet hom sê, nee, hy's 'n new tenant. Hy's 'n new tenant. Daarom is iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Kyk al die ou, nuwe huurder, nuwe mens. You're not welcome anymore. En wie betekent is die sonde, en die betekent die sulke spykers, hulle is mense. Hulle is familie. Ek is jammer. Maar soms moet jy ontslae raak van hulle. Even if it's people, you need to pull that. En jy sê weer my broer, my sussie, ek kan nie meer by my kom nie. Selfbeskikking. Wanneer ek die waarheid praat, dan stel ek 'n grens. When I tell the truth, I put in the fence. You know, we call it today honesty, eerlikheid lei tot integriteit, integrity. Daar is so 'n mooi woord, deursigtigheid, né? Deursigtigheid. You know what is so difficult for me to understand? They teach integrity. Now on certain companies, they teach it as a subject. Kan jy glo? Kom ek leer jou hoe om die waarheid te praat. Kom ek leer jou om jou werk reg te doen. Kom ek leer jou om eerbaar jou werk te doen. You cannot teach somebody that integrity comes from inside. It needs to be from the Holy Ghost working it within your life. Otherwise, that fence, die boundary, sal nie in plek wees nie. Jy gaan goeie mense kry wat stupid dinge doen. Because of not having a boundary. And they will lose their integrity. Kan ek jou vertel hoe vandag gebeur het? Ek het julle gesien. Gister, waar was ons? Sondag. Toe ons net die offergawes opgeneem het mense die geld getel. Daar was 2. Weet jy wat gebeur? Sorry, ek beskuldig niemand nou nie, hoor. Just 'n illustration. Net 'n illustrasie. Maar kan ek jou vandag vertel, integrity, eerlikheid is. There always needs to be 2 people to count the money. But on that one Sunday at the end of the month. Ja, nee my broer, jy sê, jy het so 'n bietjie laat gevat, né? Jy sê, dit is al wat ingekom het. And for a slight moment, your integrity, die boundary, die waarheid, the value you have, you move it. You move that boundary. And unfortunately, dan eerlikheid, integriteit is uit by die deur. You allowed for an old crime, for an old habit to walk back into your life. En jy sê, listen jy, ek kom visit net gou hierdie spyker. No boundaries. Want die sien eers het ek toegelaat om die invluisteringe van die Satan toe te laat. What did the devil says? Is it true? Is dit wat God gesê het? Is that true? That no liar shall inherit the kingdom of God? Is dit so? Jy sien, en dan wik en weeg ons na groot sondes toe, né? Oh, but God says the liar, he that loves the lie and lives by it. To set the boundaries in place, om 'n veilige afstand te skep. Baie keer wat ons moet doen is, veral in 'n verhouding wat skeef draai, moet ons net 'n bietjie terugstap. Ons moet net 'n bietjie terugtrek. We just need to set some distance and say, listen, you wait. Let me just cool down, breathe. Let me just rethink and revisit what is happening within our relationship. Maak seker. Gee ander perspektief. Gaan praat met ander mense. Gaan soek vir jou 'n veilige plek op. Baie kere, en ongelukkig is dit so, baie mense is enablers. Some people enable others always. They're enablers. They don't go and mentor them. But there is times that you need to leave the mentorship. You need that safe haven to let go of it, to find your own boundaries. Om te leer om te sê, wat dink ek, hoe voel ek daaroor?
Tyd en afstand is 'n uitstekende manier om jouself 'n bietjie ruimte te bied, om asem te skep in 'n situasie. Stand back, just rethink. As jy 'n gevaarlike verhouding het, sê sit op ys, gaan bly weg. As daar geslaan word, ouer mensies ensovoorts, kinders, onttrek in daai verhouding. Ek wil net vinnig aankom by die ander gedagte. As hy hulp van ander. Ons kan dikwels nie sien when a relationship goes astray nie. Hoekom sê die vrou altyd sy is die laaste een wat uitvind die man het rondgeloop of andersom, né? Want jy's in die verhouding. You're busy with it. You do not know the difference. You can't see the problem. You can't see the need. Hy sê, en bedrieglik is die hart bo alle dinge. Why today people say, oh, I'm in love. I'm going to follow my heart. Stop it. Moenie jou hart volg nie. Jo. Ja, gehoor die jong mense vandag. Ek volg my hart. My heart will go on. Bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit. Stop following your heart. Stop it. Want ons kan nie onderskei nie. We become so emotionally entangled because our fences, ons grense is messed up. Kry klaar. Hy sê, wanneer jy hulp soek van ander, gaan soek groep, hier sê. Kom kerk toe, kom waar kinders van die Here is, kom waar mense is. Hoekom? In multitude, there's safety in multitude. Ja, hy gaan een of ander tyd 'n vis vang, maar is dalk nie jy nie. But at least you can be safe with others. You can be safe where people care for you. Hulle kan ons help om dinge van 'n ander perspektief te sien. Go to the pastor, go to leaders, those people that you can really say, listen here, if I tell you something, that knowledge that I give you, that thing, that private thing that I share with you, you're not going to use it to manipulate me, or you're not going to use it as a weapon against me. Want kennis het krag, en wanneer ek kennis het oor jou, het ek hou vas op jou. You need to find people that will never misuse that trust that you give them. Ek is jammer, they are very, very few. In my life, maybe there was 5. And she's passed away, my mom. Hulle kan ons ondersteun to make the right decision. Must I go left or right? I wish I could just stay on that. How do we battle to make the right decision? Because of our boundaries. People are made to fellowship. Ons is klomp skape, man. Ons almal sê die Bybel, ons is so skape, ons almal het gedwaas so skape. But we need each other. We are really like sheep. We need to feel each other. Have you seen sheep? They are bundled together. They go together. They bump. They say, ja, is nog 'n skaap, is nog 'n skaap. O, jy's ook 'n skaap. O, maar jou wolle moet nog geskeer word. Maar jy sien ons, we are like sheep. We need fellowship. We want to be close. We want to belong. That's a basic need of people to be accepted. That's why so often you will do anything to be accepted. Kan jy verstaan hoekom kinders vandag sukkel in die skole met gangs? Ek kom nie reg by die gang by die huis nie, dan stoot hulle my uit die huis uit van ek doen nie reg nie, dan ek soek aanvaarding by die gang by die skool. Hello. People battle. Om alleen te staan in moeilike situasies, sterkte. It will take everything of you, your energy. Ons kan op ander beroep, met wie ons in 'n verhouding staan. And we've got one. Why don't we follow him? Why don't we look him up? Why don't we seek him with all our heart? Ondersteuningsbasis. Ons luister. Ek gaan ons amper klaar. 'n woord van die ondersteuner. If you see people that fences is dilapidated, that is broken down, that is all messed up, and you want to be the one who's going to help them, listen here. You need to listen. Jy moet gaan goed luister. Baie goed luister. And I'm going to tell you a few things. Vereis jou aandag. Now usually when you see people do counseling, and this is maybe oversharing, if you do people counseling, we so often listen just to answer you. We not really care about what you're saying, man. Ek weet dat ek jou gaan sê lankal. Ek ken die storie, ek kan 'n tape recorder aansê en sê just press play.
if you want to help people, that's boundaries is messed up, you need to be able to say, I will listen. I will listen attentively. I will listen with care. I will listen with sincerity. Ek gaan luister, want weet wat, jy gaan vir my oopmaak. You're going to open up for me. You're going to tell me secrets that you've never shared. Kan ek jou vertel? En nou hardloop ek aan. Hieronder. Sorry, kom ek gaan jou terugsoond. Daaronder. It's a sand timer. Let me tell you. If ever Pastor Mara tells you, I have set time apart for you to come and see me, she's giving away part of her life which she can never get back. Ek en jy kan gaan werk vir geld. Ons kan gaan oortyd insit, ons kan gaan weer geld maak. Ons kan weer ander goed gaan doen, ons kan weer gaan entertainment doen, ons kan weer gaan sport doen. Maar die oomblik as jy vir iemand tyd gee, you'll never have it back. You understand why it's so precious? You can't waste it. You can't regain it. You can't go back and do it over again. Time is precious. And if you see people and you say, listen, I want to invest time in them, you make sure you give it with the right attitude, because you're never going to get it back. Jy gaan nie 'n dankie sê kry nie. Jy gaan nie 'n geskenk kry nie. Maybe they never come back and tell you, listen, that information you said, that advice you shared, that time when you prayed, God healed me, God did something mightily in my life. You might never know it, but oh, it's precious time given to a person. Because eternity has started the day we were born. Eternity started for you and for me. Do you know that? Do you know that? Die ewigheid het begin die dag toe ons gebore is. Hy begin nie die dag as ons doodgaan nie. Onthou, dit is makliker om te praat. It's easy to talk. It's hard to listen. It's hard to listen. Can I tell you why? If you take quiet time. Do you do quiet time? Stilte tyd? Hoe lank wag jy op die Here? How long do you wait on Him? You know what we do? Usually when we come, we take the Bible, and then we think, we got to start praying, né? It's quiet time, né? Here, vandag, né? Ek het 'n werksonderhoud. Here moet my help met die werksonderhoud. Dat hy man van my like. En Here dink vir die kinders, net so 'n bietjie vir die kinders, help hulle net, hou ons protectors net. Kyk net mooi na ons goedjies en dan kom nou die dag by kom. En ek sien 'n boekie. Ek wil hom eintlik van die rak afruk. Ek wil hom afgooi. 1 minute with God. 1 minuut met God. Weet wat gebeur as jy begin stil raak? As jy stil raak, dan begin jou dagboek aan onthou jy al die afsprake wat jy nog nie gedoen het nie. Jy bid so en dink jy, ek wonder waar is Martie? Ja, ek moet met Martie praat. En Piet, en ek het daai man gesê, ek moet en weer 10-15 minute gaan jy met jou stilte tyd, né? Dan het jy nog nie stil geraak nie. Dan het jy nog net afsprake geskryf. En dan as jy verder stil raak, dan begin jy mense onthou van skooldae af. Dan wonder jy, waar is daar een? Jy het so jare laas gesien. En as jy by 1:30 is, dan dink jy, nou gaan ek begin bid. En nou gaan ek wag op die Here. Weet wat? En as jy lank wag, dan hoor jy dan hou jy regtig stilte tyd. But you see, because we can't listen attentively, we can't listen even to God. Hoekom is dit so? Want ons fences, our boundaries, ons het dit nie gesê vir God nie. Ons het nie gesê, is tyd vir God nie. Ek het 'n boundary gestel. Tyd met God. Dis prioriteit. Jy gaan nie my pla op my selfoon nie, jy gaan my pla op 'n WhatsApp nie. Jy gaan nie my pla nie, is my tyd met God, my vrou, my man, jy moet dit onthou. Ek het prioriteite gemaak, God eerste in hierdie huis.
En die kinders sal dit sien en die kinders gaan dit respekteer. And they will start living it later in their lives. Net om iemand te hê wat luister en hoor, kan 'n genesingsproses aan die gang sit. Oh, if you find a person just willing to listen, I get them there by me so often. Ek noem hulle die afvlerkies. Sien hulle, nee? So duif die afvlerkie. Ek sien hulle by baie. Maar jy sien, ek is so afvlerkie. And when my mom and dad were divorced, it hurt me big time. But now, when people come, and I see all the boundaries van die grense is opgestikkend, as ek, Here, ek weet wat U vir my gedoen het. Ek kan luister. En ek weet wat vir U kan hierdie doen. Sê vir my vanaand. How is your boundaries? Is it in plek? Is it set correctly? Maybe tonight is the start in your life that you say, God, there's an overflow of information, but I know there's certain boundaries that I need to go and reset. Here, daar sekere deure wat ek moet gaan toemaak, hekke. Ek moet hulle in plek kry. Ek weet nie wat die Here vanaand vir jou sê nie. Maar ek weet hierdie woord moet jy vanaand gehoor het. And if it's the first step to healing, I pray that you will make time with God first, but that you will find someone that you can trust. Somebody that's willing to listen and that is willing to walk with you. Om te sien that life comes into your life. Healing comes into your life. Prosperity comes into your life. Life comes into your life. God comes into your life. His acceptance, His love, His assurance. Let us pray together. Here Jesus, vanaand is ek baie verleë oor U. Here, want as dit nie U is wat in my lewe gewerk het nie, te vergeefs, Here, te vergeefs. U sê te vergeefs die een wat waak as God nie waak nie, te vergeefs die een wat bou as God nie bou nie. God, if it wasn't for your grace, where would I have been? And Lord, tonight I come and pray for this church. I pray for each and every one attending tonight. My broer, my sister, ek ken jou nie. Ek is die week jy miskien sien ek jou nooit weer nie. Ek weet nie, maar weet wat? Ek ken die een wat sê hy is nou in ons midde. I know him. The one that says, if you draw closer to me, I will draw closer to you. The one that says, if you seek me with all your heart, I will allow me to be found by you. Hy is hier vanaand vir jou. He's still the one that says, listen here, even I have set up a boundary when I placed the angel there with the sword that's of fire, that's flicker. And you cannot come, but tonight I'm willing that you come to God, that you will come and say, Lord, I see my life is a mess. I see it's broken down. My fences are trampled. People have messed me. Satan has mauled me. I'm really broken down. I need your healing. I'm going to give you some time, quiet prayer, there where you are. The very first thing that comes into your mind, God is so faithful. The Holy Spirit will work it in your life, and that what He brings to your mind, I pray that you will give that to God and say, Lord, this is what you've spoken to me tonight. Will you tell Him where you are seated now? In a few minutes of quiet prayer, you tell the Lord, and then I will finish
and I will hand over to Pastor Mara. But for now, quiet time, quiet prayer with the Lord, and you tell Him what He has spoken to you about. Here Jesus, ek kom bid vir elke ene vanaand wat met U besigheid wil doen. I want to pray for each and every one that's willing to go through with you, Lord. I pray, Holy Spirit, that you will be the one that carries this word in their minds and keep it there. Lord, that you will give that there be fruit. Here, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord, die een wat sal oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ek bid die Here, gee vir daardie moed. Even for those women, give them manne moed, gee hulle moed, Here. Maybe to face the partners, maybe to face the husband. I don't know what needs to be found. People needs to be found. Maybe there's bitterness to be corrected. People need to be forgiven. Iemand wat jy met bel en sê, pa, ma, vergewe, maar ek weet nie wat God vanaand vir jou gesê het nie, maar ek bid jou broer, sussie, moenie dat hierdie tye, wel aangename tye van goedheid en guns van God, moenie daarmee speel nie, moenie laat het verby gaan nie, gryp het aan. Maak moeite vanaand, een kant weggesluit van die TV, weg van die man, van die vrou, van die kamer, ek weet nie, maak plek met God, gaan soek hom. And you find Him, and you ask Him to do what you've asked Him now, to confirm the work of the Holy Spirit in your life, that He will renew you, and that He will heal you. And above all, I pray that He will use you mightily, to help those that fences has been plundered and broken down by the enemy. Liewe gemeente, ontvang die seën van die Here. Mag die Here se teenwoordigheid jou deel wees. Mag jy hom beleef as die God van naby. En Here, as gewoonte, soos ek altyd bid ek dat U vir ons sal beskerm en sal bewaak en bewaar tot ons mekaar weer kan sien. Ons vra dit in Jesus se naam.